بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة القرآن، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. جوميرادو سبحانه وتعالى بيندو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. musidɓe an julɓe tedduɓe, ɓawnde yettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala nde ɗo yettore nde o handi duwani ɗen oɗo ɓurnaɗo tage fo annabi meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, handuɗo e yettede, duwaɗo yettede, fodduɗo e yettede, handuɗo e duwanede, fodduɗo e duwanede. ɓawonde Allah yetta wo oɗo handi e duwanede, sabu duwanagol oɗo annabajo oɗo nelaɗo ko dewal yamirangal immorde ka Allah tabaraka wa ta'ala. Ngal o ɓanginani en kanko nelaɗo on tigi moƴƴereji meɗen e muɗum kadi. Man salla alayya marratan sallallahu alayhi biha ashara. on mo juuli e maɓɓe lawol gotol, Allah juulay e makko sabu ko juuli e maɓɓe lawol gotol ngol ko laaɓi 10. haray hiɗen janga ɗo sengo bowal ka suratul baqara aya 53 on wonɗen immitorde. yewtere nde andanɗa hoorema ko qissa nawligu no wi'e. qissa nawligu hakkunde Allahu tabaraka wa ta'ala ɓeɗo malaikaɓe makko e oɗo iblis la'natullahi alayhi woni sheytane. Allahu tabaraka wa ta'ala o moɓidirno malaika fuu, o ɓanginani malaika wonde himo tagude andinke ɗum ko ben meɗen Adama alayhi salatu wassalam. si o tagi oɗo Adama alayhi salatu wassalam, o yamirayɓe kamɓe malaikankeɓe ɓen argol nayanomo. sujudere wiyande nden ɗo ko nde ɓura firede ka moƴƴuɓe aramɓe koko wiyete kon sujudul inhina,
wona sujudul jabha, wona sujjirgol wallingol tinde nden ka leydi, la bal ko sujudul inhina, ko bimana yankinare e jippitare e hollugol ko wiyete kon teddungal. Allahu tabaraka wa taala wi'i ɓawo non o holli malaika ɓen ɗum ɗo malaika ɓen jaɓi oɗo iblis la'natullahi alayhi harimo hakkundeji maɓɓe haala kan no ɗuuɗi ko wola fi makko. kono noon yen andu Cheikh Nasiruddin Albani yo Allah ɓeydu yurmede e maɓɓe ɓe maaki, kala ko janta immorde inde iblis ko wona iblisa haray inde nden ya andu ko nde israiliya, ko alyahuda ɓe moƴƴini inde nden, wona nde inde sellunde immorde ko wiyete kon ilmu sanad wal isnad, ka gande tugorɗe, ka gande islami. ɗo geli noon imamu shafi'iyu o maki gandal islamu ngal, gandal islamu ngal ko bis sanadi wal isnad, gandal islamu ngal ko sanad e isnadu ko tugorgal. hunde wawata sellude nde jaɓe kal islam si tawi nde ala tugorde sellude. joni noon yoga e firoɓe no innamo kanko iblisa hari mo wi'e en nani wonde iblisa oɗo hari ko wiyete ka hakkunde malaikankeɓe ka asamauji ton ko ajajilu. ngol ɗo konngol wonde himo wi'e ajajilu ko hunde nde ala tugorde sellude. fillayiji goɗi andanɗa hoore ma ko ta ɗuma ko wiyete kon papala haalaji. hino wiya wonde asama be himo marno inde, nokkugo mo wiye ajajilu, nokkugo mo wiye huray ilu, nokkugo mo inne busayliyu, nokkugo mo inne suvrahilu. yani sifa ɗi haalaji hay nanɗa inde ɗen anday ko inde min asma'il israiliya, ko inde israiliyankoɓe. balɗum sella ka dina meɗen islam, wota finde goɗɗo ñaw peewal makko waase ƴetta dina maɗa e makko. haray musidɓe julɓe tedduɓe, Allah wi malaikanke ɓen ɗon fop e moɗon yahe nayano ɗon adam. Allah wi fasajadu illa iblis, ɓe fo ɓe yehi ɓe nayi si wona iblisa. aba wastakbara, kanko mawnintini o towniti o sali. ko ɗum waɗi da'iman ceerno meɗen Samba Mombeyano makana en ka deftere maɓɓe ogirde malal, wata ɓurni to welsindoɗa yawora sabu majjere am ogirde malal, wata darndom ndaru ko raytumi ko siko gonga jaɓaɗo wora e dewal. annabijo sallam no maka wonde la tatakabbaru fa innal mutakabbirin arzalu nnasi yawma alqiyama. wata on mawnintino de mawnintiniɓe ɓen wonoyta ɓurɓe jasude ɓe ñande darngal. iblis la'natullahi alayhi o mawnintini, o posani Allah question, o wi Allah ko honno yamirtala yomi sujjan liman khalaqtahu min tinin, o mo taguɗa immorde loopal. khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min narin, Allah tagimo e loopal, min a tagilan e yiite. min o men fotta mi wakkilaki, mi jaɓata ɗum. Allah tabaraka wa taala ko ɗon ɓe haɓi. Allah wi fakhruj minha innaka rajim, yaltananka nakoji anga, yaltananka zardenji anga, yaltananka aljannaji anga, a wonti raɗaɗo. ko ɗum wimo sheytanun rajimun, sheytanun rajimun, o woni raɗaɗo be mana pottinaɗo yurmede Allah tabaraka wa ta'ala. malaika ɓen tigi ɓe hawino, ɓe wi Allah ko honno tagiroyta ɓandinke menen malaika le, a holli men konko tagoyta ɗon ɗum kan rufay ƴiƴe ittay wonkiji, menen non kan meɗen ɗoftima meɗen laɓɓinanma dewal. tayle ko non woni ɗi malaika ɓen tazkiya mo ɓe waɗi hoore maɓɓe on ɗo no selli, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, kamɓe ɓe subbinhinano Allah, heɓe jarni Allah, heɓe laɓɓinani Allah tawhid. ɓandinke noon ɓe yetama wonde saloyto dewal, saloyto ɗoftare, shirkanay Allah, bonnay ka hoore leydi, warindiray rufidira ƴiƴe, bonnidira wonkiji sabu jawle e teddule aduna, sifa guerre civil ji wonɗi wadde ɗin hande. Allah no yeti malaika ɓen ɗum no e ɓiɓɓe adama ɓen. donc malaika ɓen ma wi'i non joni Allah ko honno menen haray jaɓitirta lontal e juuɗe amen jonnaɓe. kono tawi ko ɗon Allah faala yo lontal ngal wonu e bani adam.
tawde Allah tabaraka wa taala no suti hino ka keeci himo andi hino ka keeci adama alayhi salatu wassalam afdalul bariya wa khairul wara annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. Idan Allah no suti ko jikke Allah woni gollirde ceerno, ko jikke ɗen Allah woni gollirde. himo waɗi goɗɗum e o ko mawni ɓuri konko malaika haawi ɗon. on tuman Allahu tabaraka wa taala waɗi malaika e examen. o andini adama inde dendagal malaika ɓen e dendagal piiji joga e firoɓe wi wano wi'ugol bingawal, wano wi'ugol tenirde, wano wi'ugol laɓi, wano wi'ugol gobuleru, e wano wi'ugol loone nden, e wi'ugol mi ñaamay, e mi haari, mi ŋoŋi, mi hibbay ndiyan. ene musidɓe julɓe tedduɓe, ko hombo fini ɗum ɓiɗɗo mum? ɓiɓɓe ma ɓen fof calculiɓe marɗa ɓen ɗiɗo tato nayo jowo ha sappo, ko jelo finuɗa laɓi ko laɓi wiyete, ko jelo finuɗa tenirde ko tenirde wiyete. ɓiɗɗo ma on o finiday e ngal gandal ɗon, o immoday e andugol ɗum. ay allama adama al asma'a kullaha. Allah tabaraka wa taala andinino babajo on. Isan hande kadi ilay tum woni e ɓiɓɓe ɓen ceerno. Allah tummidiri malaika ɓen e adam, o wi malaika ɓen ɗumɗa ko on ɗum wiyete. malaika ni ɓen anda la ilma lana illa ma allamtana. minen hiɗa andini men fi ka asamawuji ga, andini men fi dewe maɗa, andini men subbin hinago, andini men insinago, andini men habbirango, andini men haylilago. kono noon andinari men ɗum ɗo de wiyete. Allah wiya oɗole no andina ɗum. onon e makko hombo ɓuuri andude? o andi ko anduɗon, o andi ko on anda. isan oɗo no ɓuuri on gandal. Allah tabaraka wa taala teddiniri adama alayhi salatu wassalamu gandal ngal. ko ɗum waɗi ha Allah taggal nin ceerno yimɓe ɓen ko ɓurdata kaka gandal. imamu meɗen mawɗo on maaki tabda'ul hurriyatu haysu yantahil jahlu. ndimu bani adama ko fuɗɗi kaka majjere makko nden freni ɗon, ha ka majjere ma nden haaɗi wo ko ɗon gandal ma ngal fuɗɗi. yo ceerno nani, ko ɗon ndimu ma ngun fuɗɗi. fanni a anda ko a maccuɗo human binne, maccuɗo layifu kadi wiyete jahil. ndaare hakkunde meɗen e ɓe raneɓe, ndaare hakkunde meɗen e ɓe portoɓe, ka bange aduna na ka bange diina. ɓawo ɓe jangi ɓe andi, ndaari gurdam maɓɓe aduna ɗan. ɓay enen en jangi en andari, ma en jangari sako anden, en sikki noon en andi. hiɗen mari alaji ɗin fof kono ɗi fof ɗi wontani en nambara, ɗi wontani ɗi ɓe kamɓe nema. ndaru ka diina islam kadi wa kadalik. janguɗo ko selli, gollitiri ko selli, o gollay seeɗani ta baraji ɗin no mawni. hottotoɗo rewa Allah, o woppay ɗo pitaji, o yangoɗo, o uno, o ƴawa, o jolda, tawa baraji ɗin o ala. haray ko wattangol haqqil be jangen. imamu shafi'iyu maki inna allaha yarfa'u buyutan la asasa laha wal jahalu yahdimu buyutal izzi wal karami. Allah hino ɓanta cuuɗi ɗi alano gandal. Allah no ɓanta yimɓe cuuɗi ɓe alano gandal. ñande goo si ɓe heeɓi gandal, gandal ngal ɓanta ɓe to nafi maɓɓe. Allah no liɓa yimɓe marnoɓe gande hanki welsidi ha majjere nangi ɗum. mawɓe mum no janguno, mamiraɓe mum no janguno, kañum jangari no majji. majjere nde yilbina teddugal maɓɓe ngal, watta ɓe ɓawoɓe kadi ɓe wonta heɗitiɓe wowlanteɓe. Allahu tabaraka wa taala waɗi oɗo épreuve, o waɗi oɗo imtihan. fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. yetelan inde ɗi piiji ɗo no malaika ɓen si koye gonga won ɗon, wonde hiɗon ɓuuri ɓandinke. qalu subhanaka la ilma lana, ɓeni laaɓal ma Allah, menen men anda sina ko andinɗa men. Allah wi ya adam anbi'hum bi asma'ihim, bi asma'ihim. eyyi ko ayyo adama yeetiɓe taw inɗe maɓɓe ɗen. falamma anbahum bi asma'ihim, annabi meɗen baba meɗen adama maki oɗo ko jibril, oɗo ko mikail, oɗo ko asrafil, oɗo ko oɗo ko malakul maut, oɗo ko ɗum ɗo, oɗo ko ɗum ɗo, oɗo ko ɗum ɗo. eyyi piiji kan itti e sikke. Allahu tabaraka wa taala wi ɓe alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lam ma tubduna wa ma kuntum taktumun. ene mi yetake on miɗo andi birnale ko wiyete kon gande birnale ko woni ka dow e ko woni ley,
ko wirni e ko feeñi fo min miɗo andi miɗo waɗi e oɗo andingol mo ko ganda nani miɗo andi noon ko suuɗuɗon kon ko honɗum eɗon yiɗi yo teddugal ngal luttan on ko feññinɗon kon ko honɗum ko eɗon huuli o taɓe lonto ɓawoɓe ko yimɓe boneji ni bani adama seedata e pankare e nani nde yewtere moƴƴa alam ma tubdun miɗo andi ko suuɗuɗon kon ko honɗum on yiɗa teddugal ngal iwa e mon lontal ngal ka hoore leydi artana ɓandinke ko honɗum feññinɗon ko gonga mon naniɗo on ɗo haula yufsiduna fil ardi wa yasfikuna dima ɓeɗo ɓe bonnay ka leydi ɓe rufa e ƴiiƴe ɓe bonnidiranayi ko gonga ɗum on feññini ɗum miɗo andi kon ko feññinɗon kono miɗo andi ko suuɗuɗon kon ko hulangol hoore mon teddugal ngal haray musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni finande men nden hannde mi aray mi adda firo ngon ka mufradat inchallahu ko wallitore wassalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu